Ana unsa naman una. Ako man yung mga pasangin lang no. Ako'y nagmarites ana. Ay mo pasagad og istorya ana. Na. Oy, dili ako ang nagmarites ana. What? Ma'am. Ay lagi sige samad-samad. Usab Ka ka. istorya. Aw, wala na ko ilabot ana. Usab ka, ma'am. Aw. Sir, Dili na lang na, ma'am. Way klaro imong release eh. Dili ka dayon no og release. Pagka way klaro nimo. sir, sorry sir. Sorry. Walay sorry. Sir, sorry sir. Ano yung mong kwano? Requirements mo? Bahala ka. Wala man ko kabalugod sir. Asa na to requirements mo? Way ka balo. Plantaon mo, di ka magpasagad og panamparos. Nakay ni dool magpukadayon Dool good sir mo. good. Oh, daraw. Papilit man taon na imong sige budas. Imuha na ng papel mo. Nah, dila na ni dayonon. Ang kawapi klaro nimo. Sama ka sir oy. Muha na. Sagar kag pangitag lain og linding oy. Kay lang patuga-tuga. Ayaw, di ma. Way klaro ka.